Lachima singsa mangpili kasai phaikya bisi kolokma romoi rwngnok kaham wngwi tongmani ah jagao joto rwng swrwngnai rokni thinang haikoba jotono doctor engineer jotono manwi tabuk kaham kaham wngwi tongmani haikoba joto MLA mantri bachanai rok joto MDC rok ah jagano swrwngwi student tongmani kaham wngwi tabuk mantri rok bachawi ma tongmani abo se tabuk khe kichi kapla swnamjakya khel khlaijakya doga jalalam bebak nokok mokak ngei kichik michik ngei wati pamti klai tongkha swrwngnai rokni tabuk jwngjal kotor kotor achai tongmani nangkha oba hakeno borokni thinangni tamung sinai swrwngnai rokni tabukni jorao abo tabuk swng achaijak dini thangai naikya visit khlaikya MDC Ganesh Deburma MLA Sopna Deburma tei ADC Zonal Chairman Santum Deburma nokhoboi tei Jirinya Sub Division ni SDM nokhoboi tei joto nangnai songnai adong song borok ok sai khnarka buskangono dati no o samrokno chengjaknai mebangno repairing khlaiye kaham khlaijaknai o rokno nei sai khnarka tam kok saka khnai didi report nokbar news आपने ये लोग भी चेक कर दी यार ताले तो वही को एरिया तो ये लोग भी तो सवाल आने ये लोग भी ये पेशेंट का ही ना दे ताले के आगे स्लाइड देना bisi kolok mana pore tini Loka Sikshalaya chukphaika Loka Sikshalaya high school oro tabuk je nuk phaimani sung jemon 10 বছরনি sikang nuk mane tabuk no same te kono poriborton khlaijigya karon obo kbai kichik misik tabuk thik khajia obon mage chung khanaka miani salo je oroni student dok tai guardian dok mili layai orang je SMC committee rok borok mini lai je root blockade khaimani pore chini SDM level ni chini boromon chini DC chini orjit bo phaiai joto line department ni ringai tini chung asuk laikha tai orani IS phaika SDM phaika tai joto amchini social worker rok phaiai sung asuk lai school director OSD rok phai chung joto setting khlailiman pore chak chung mankha je orani problem no sung asole chini
মানে gap communication কেন যোগাযোগ না হারজি আর লোকাল তংনাই রক বনি কারণ আমহাকে সুজরা প্রবলেম লাই দङ অবনি বাগै जों তাবো অঞ্চলকা প্রত্যেকটা লাইন ডিপার্টমেন্ট जों কক সারমান পরে বনো বাহাকি जों সলিউশন খাইনাই অবনি বাগै जों কক সালাকা অঞ্চলায় जों প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব রিকা যার ডিপার্টমেন্ট অব দায়িত্ব না অব দায়িত্ব না হাকি খালাই ফিয়াবা जों এডভান্স সাইলেঙ্গা ক ফিয়াবা দায়িত্ব মানে সহিং সম্পূর্ণ ইয়াসা পর্যন্ত অবন পরে जों তাই কক সাইমিয়া তাবক जों गभर्नमेन्ट जतन याफोर जा जे दायित्व खायनो बागै तामो खायनां अ जागानो जों ताम पदक्षेप ना आबो जतन जों बेबाकनो सेटिं खायमेन परेना बाकी जों कक सानाय फेबा जों जत लाइन डिपार्टमेन्ट ताइ जत लोकेलनि एकाचिने अरने जीपीनि प्रधान छ आचलानि जों हमनो सेटिं खालिका अबसंना स्कुलनि बागै बेलायखि खाखामो आगिबो अमहाय ताबुक अमहाय अबके ताइ सिक्लाबो चालिया बुरा बुंले असगं बाथक जताय जे बिनि गबाय किचिक तंगना ताइ सनामजला आगिनि सिमिने गबाय किचिक तंगना ताइ सनामजले बा अनो जों खानांलायनो तिनर जों अर स्कुल परि थांजा जों अर जतंनाय मोटामोटी जतन अरन परे मैडम न बात ताइ जत छ स्कुलनि स्टुडेन्ट जों अबन बगैनो जों अबनो खानांलाय जों तक सनामबायनो होननानै जों वान चुलायै जों अर तिने चिनि कक्सलाय त्रिपुरा लोक सिक्लाय रोंनक तो अनेक गोसाम बिसिनि स्कुल अब गौरव तो गोबां डॉक्टर इंजीनियर एमडीसी एमएलए थं जतनो से थांबाय क्या गतानि बगै नाहार जायगायाव सामुनो ना अब नाहार जायगा अब तो अब हाइना प्रॉब्लम जे जों तो जारा जों जे बास जों तो जार एरिया जों एडीसी एरिया अब हंके काइसे ब हंके अब जीपी ना अंदर दं ओ जीपी ना अंदर दं जनरल तंगने बागै चिनि जे अरनि बाय जे यांगनि लोकल बाय जे आदानि जे चिनि प्रधान तंगने अथोरिटी तंगने बर अबनो सिनिले गेप नै दं कम्युनिकेशन गेप दं अबनि बागैनो जों अब हाय कारनि बागैनो जों सम्पर्क करन बागै अरनि कोनो एक्शन प्लान बो खाइजे कोनो टार्गेट बो नाहार जेन बागै अम हायंलाय दं बन बागै तिनि जत समग्र विशेष कर अर हामबायन नामके चिनि बरम गोनां जे अरजित डीसीएम बो जे सामुं खालाय दंमोन बिनि बिसिंते तिनि जत रिंजाखा और बागै जे बनो जों लाइक एप्रिशिएट मा खायो बिनि सामुं तालसो जों बिनि बिसिंते अब ताइ जुगै जों जत कग्र लगा जों जनप्रतिनिधि तंनाय फायका जरा सोशल वर्कर तंनाय कग्र जे कमनि बागै कोनो केबो बादा बिगिना दंला जत याफिरे हाबगै सामुं तंनानै त्रिपुरा लोक सिक्लाय रोंनक तो अनेक बिसि गोसाम मैडम हंके आबनो नों बब हायके नुक हायके ताबो हामबाय मिडिया दं तन हिमालय तिनि तो जों आसुलायखा आरो सिक्लाय स्कुल तो बेलाय नकसा 1950 सननि स्कुल तासिक तो साका और जे एमएलए एमडीसी मंत्री पर्यन्त बायखा ओ स्कुल परिथाना आसे गोसाम अबते डेभलप नान दंमानि नाम कासला तला पातलांगि दं ओमहा खोना दं लोक सिक्लाय ताइ कक बेलाय खोना दं और एमडीसी एमसीएम थामायखा मंत्री थामायखा अब बेलाय कक खोना दं फेबा अब जे कक खोना दं दै ओ स्कुल यांगि दंखा आंनि जिबो फाइ विजिट खायफैया और वो विजिट खायफैया कोई आंनि जिबो लेटार सिका और वो विधानसभा वो कक तिसाका तारपरे बो अब कोनो एक्शन ना हाजागिया एक्शन ना हाजागिया व्यक्तिगत एमएलए नि पेट बाय पर्यन्त लेटार सिका हाइपानो एक्शन ना हाजागिया तिनि और वो एक्शन ना हाजागिया तिनि और वो चेराइ रक सुरु चेराइ रक गया आनी बादे बो और बरम गोनां विकास देब बर्मा मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बबो फाइभ नाय विजिट खायफैका आफ्रो आं हिंतं मानि सिनजो थांगै दा पामतिका मायं थांखाय बा पामतिका गंखा बा दिनैले आं एमएलए थांगै इंलिया मिनिस्टार थांका बा इंसिनाय मानि बो फाइभ इंलिया ओंखाय आबोनि बागै न तिनि चेराइ रक बनि स्कुलनि जे कुनो एकटा डिमान्ड खायमानि काइसाबान साक्सेस इंनि बागै न बरक सरग नखरनानि नांखा नखरिनाय बरक नखरमानि परे और चिनि जिरानिया साब डिभिजननि डीसीएम बरक फायका और एसडीएम फायका फायलाया कोलाय कक रिलाया कोलाय बरक आनबरिंखा तिनि मिटिं आसुलायना हंखाय आं तिनि फाय सबायका तिनि सबाया कक आको सालायका और अरजित बाबुनि बिसिंति न मिटिं मोन दाकुक जाखा डीसीएम अरजित बाबुनि बिसिंति तिनि आसुखा बेलायके काहाम नंखा तिनि बर बंनि गलति दं बर सामुं खालाय जायगा दं ब फिलआप खालायना नां मा और काइसाबानो माने खालायजाखनो ओके नि गरै मात हयते आरम्भ खालाय स्कुल रूम रक जतनो फेन कमाजाक
अरबो निने नाइट गार्ड गरै फुर क्लास गरै निने फेन रक खगजाक दगा रक हामिया सिलिं रक गरै yang tin kepala tini tiklai jotun siling rok jotun geri khangai thamai kya ngai bongorobo tebo engko hangkai bises kai hangkai te kaisa hangkai kitchen room rong bongni je orbo mid day meal ni je chamung ni je dining hall o dining hall bo geri mane geri makse borok phunuka orbo na je nangmani je kok borok teacher nango teacher shirt oborok phunuka belai keno orbo nini new construction nang tongo repair nangi tongo tuini bo problem irp nini aro tamne ni iron black tuini bo iron tongo submersible kino kai kalang thangka o submersible ni je tui abo atui bai mami songnani boro khub kosto ke mami song tongo obono kuno ekta gham lawo nargei balti o nargei tolawo iron khiklayo omahai ke songlai ma tongo ni je salaimani ga obrongno tui nai line department phaika tini orbo dws phaika education department phaika orte pwd rok phaika phaya ko electric department phaika phaya ko obo orbo current bo voltage kom omahai rok bo borok obiju khlaika gai tini jotono note khlaika je department phainai ro tai route bo je waisa je school tangjak pro je waisa route ngani it bojak mane o it khub it kaham ek number it o it takun kuno ungya khupano o lamarok wagui akoi ungui tongmai kha o lamarok tik khlaijak yang ungui tongkha o lamarok tui bo borok kok saka tini orbo pwd ni je doctor phainai ro borok abono khlainai hinai jotono obo nalainai ang nijibo mla hisabe angbo borok kok sanane nang angbo sanai angbo chaitoknai obo kicha torinani baginai o samno khanya ka busuk jora rok mane tati no abo to busuk jora hini kok guri jeng je doi mansak donani to jeng chaitok nai no karon gangka obo nangi sitongo karon nangku gohni no cherai rok se om haike nongkhor thangka obo to sarkar action na hanani oboshoi dorkar ang nijibo kok sanai obo department mo sanai